Sabi nila pag hawak mo daw yan, hindi mo daw masasabi ng 10 beses yung hu ha ha. 10 beses? Pag nasabi mo, ibig sabihin may kamukha kang artista. Ang dali Kaya lang mo ba? naman nun. Oo. Sige nga. Huhu haha, 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 huhu haha. O, lampas na yan. 10 ba yun? Sige nga, isa pa nga. Huhu haha, 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 huhu haha. Ah, galing ah. Kaya mo nga pala. May kamukha ka nga talagang artista. Ano kaya yun? What did I miss? She spoke.